الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والصلاة والسلام على أشرف الخلق الله اصطفاه الله على آبائه الطاهرين وعلى أمهات الطاهرات صلوات الله عليه وسلامه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أقدم لكم العنوان الموضوعي المناسب أقدم الشكر الجزيل على جميع المشاهدين المشتركين المتابعين على صفحة هذا في إنترنت المطروحة مطلعة فيكم، وأرجوكم إن شاء الله يزيدكم الله علما وحفظا ورعاكم الله في رعايته. Ulian usingangaw kusarkanu amakipantag sa ukit akapapamanduay ndubaramis siya sa ukit ba niya akapagagama. Ngulangon unggegesa napasag ko sa kanu semalam santuba bitiakon to sa kanu sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulianon tuba na inggugunotanu sa pamikiran tanu ikasabot sa agama sa pino akapagkasabot ta. Kanyari di karu amanggula na maantang ka na bayog sa ayanin na pangingat ka pagsagar kukasalindo no dunya kamabatiabat kanugadong adi maramba na kambagkanan ka sunara ka amid singyawan uger gawit ka sa sabot umang ka sa ilamo kaandunang ka masampay ilimu aratatawin asurga adatamanin. Rangon ba niya aukit akapagagama na nakaandan sa kitab iganad sa Quran do ayatan hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Det abamikayan sa mapia sa niya tito akabamikal sa niya ba akapagagama na aron ba makayurup siya ba sa ukit akabamagagama ambangan asubahat. Yanin maana nambangan a ukit akapagagama agad simbulan do ukit aklem ta sa ginawa agad simbulan. Yanin maana dan yaning kadsabapan na sabab kanu katipuan usaitan. Ileno. Suwallahu ta'ala niya punan abitiasya na suwallahu ta'ala na pitayunin. Sa tigin, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Abiyanya buba asawayo buba ni ayatan ikapangagyan auman iisa sa kita no sa mapahamin biya-biya no makatataking kanu pamusunganin. Ingin imaana na ni ayatan. Dungin ikasabunaran na katipuan na setan. Dukan, kagina niya kataw no setan, aming kamakomakaran. Yung kanupidzawaran. Yanin maana na usamolegay, atawa, piya ka na pan makabukaran kanuang upinggabakan ka, nanunutan ka isetan, tigin. Wakala setano, inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. So Allah Ta'ala na pipasaran ko nin sa pasar abunay apasar. Wawadtukum paakhlaptukum. Nasaki mambu na sinamuli suya ko ubati ko setan anabe pitian Allah Ta'ala na imbis amapia ikapagkaturoy salagan na guna ko padsukriti ko setan na pinasibe ko sa kano nabe katimbuyan akapahamsanan amanan ayatan. Wa ma kana alaykum min sultan. Inuntabo tigo setan na kena ko sa kanugag kibilan. Na kena ko sa kanugang datuan, nyanin po sabag pa illa an da'awtakum fastagibtum, ndukan kagina pinanganggat ko sa kanu sa ukit akasupak kanu Allah Ta'ala na dukuranto ka naritiakan. Niya ba aayatan ang nakasagipun Allah Ta'ala apimbitianin na sabab kanu ukit o kabagagama at ito akapagagama. Ikaisa, nyinin upama ni إجابة كسيتا. أرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار والله أعلم في صحته ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله سنة من مثلها. Rangun tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ipamaguno tao
a isa a bid'a na di bentuba agkogat kagina umban wallahu ta'ala intuba akabang bid'a ba antu agabak sa susunnat nagaawa. Yani mana sunokit o da Rasul sallallahu alaihi wasallam agaawen tuba. Yan sabab. Na ileno upamanin. Kanu paganay na uman niyabe mapayagam upamanin sa kanata niya kahanda betaparuan ta indaw oger anyata kahandan tu na andug kasabutan sa mapia. Yanin upama na mga gabakan abida. Nini upama. Pagani ya ibatang na siya sa kabatabong o sawata. Pagani pangguntingan ibuk ipanggir siya sa ganggungan na iga. Papendampun sa duro ndorensan. Na namba amin kapingguan upagani bentu pa sabab sa linyang kasabutan itito agamay siya na pagkogat tadirang kasabutan ni agamay siya nandukan kagina nakabago agabak ada makaawa sa kitab ayatan Allah Ta'ala sa hadith Rasulullah sallam na umbang pagkogat na umbang pagkapasang. Umbang pagkapasang. Dugang ka umbang pagkapasang kagina gaawa inisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyaban to pagkasukari na inisugo na syaitan. Inisugo na syaitan. Tambo yango na subhan na ipagawa. Kanu paganay na agaran siya may uman timpo na maulid na bagi siram pagkanduli sa andoransan akwa na andoransan na pakagyak na ang tuba anto akinang gabak ara isugo no Rasul sallallahu alaihi wasallam da isugo no Quran so Rasul sallallahu alaihi wasallam danin isugo danin gabak na amen ka banggabakan bentuba na kadsabapan bento akapagkataring aha kaunod sa hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yani mana kadsabapan sa kataring si kuana agama amapya. Niya ba abitia? Ileno, umbantano sa isa a pero atutuan. Amakipantag sa gabakan katipuan a syaitan kanutupon Adam. Taman, iganatran kanukina pamali sa duna. Ileno ba so hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam na kokit kami Abi Sa'id al-Khudri nakapasyakan sa hadith sahih kataw ni syaitan na amen tigo syaitan inipasarin kanu Allah Ta'ala tigin inizapanin inipasarin kanu Allah Ta'ala itaman asampan inyawa na tao kanu baranin na la azalu agwihim madamat arwahuhum fi agisadihim taman asampon bibiyag panitaw na sarira pat sa satan na setan nanginisambag Allah Ta'ala tigin di kumambuti ko Allah Ta'ala siyan tantangan mangampun mazala istagfiruna ni taman sa mga nipan siyan sa aki sa ampun nilaba deta kasabutan ileno si Barsisa ay isa sa kanina rahib ataw abid kanutimpo no Banu Israel si Barsisa kana ya'lamuna annahu aktharu tuqa pinakamasya maraki igilikin kanu Allah Ta'ala no pinakamapya nang kapang ka aran isa akutika aran isa atew kataw ang mga nguda ang mga mama ba masukan na riwayan pag umbambo sa kaide katabi kaniya karaka na nakinigini na tutugan o gara pagumbatan no sa kaida ang makipantag sa katipuan asetan amanot hutwatan hutwa say ang pasaya tiga ba sa makabaw nge peru ikabandawa na setan taman sa makonot ta ileno si Barsisa isa abid aran isa kanu pamili atiu kataw ang mga mama na aran suwiriya na babay na niya purgulima na noma siyan a order sa bawang siyan sa bambunuan guna siyan goma siyan na order ka bawang siyan sa bambunuan na niya purgulima niya na tiindo to makatapo ni suwid tawan niya a babay kagina karaga tabunan niya na mendiya mambu kada katawan to siya kasarigan ba kaari saango na bayong-bayungan masukwa na mapya ababaya manisan na niya bangilen mambu tu katawan na sukatabunan na kasarigan nan pepunayin katigyan guna masukat ta ginawa niya ni meyuto tigin itabong tigo isakan no tu katawan to at susuir
tingin uto tingin itabon ka ni Barsisa atwe ingin sa kito pandita atau ustad mga uto pa tingin itabon ka tube ikasan tube ka siguro kasaligan ana metur antige po ame boneka gunani no mga sa tudto gunani no bang si Barsisa kanu tuba kutika na inindanunani ang damambo nananang kapang kanu turun bomba aku tika na naribag yung si Barsisa kagina kataw kasabutan uba iaya na setan di bagyog si Barsisa guna sumeto pagkogatapon na tama sa nakakiyo dinamuyan barnin tito suira saler may itabon sa kay ali na yan saler karakatawan ni kasaliga na niyaman po nagkwinta no banu Israelan to pandita to ostadya sa kita tuba abida na nauwe kagina menda mapasang mambura katabunan niya ana metor ugar tigin isano tigin itabon tigin sa baba na panikananan kagina ubag keban ka di mapakay makatampong kaya tingin sa pekanan di bali may meton ka panikiran mo tingin sa pagkan na nagunag kasabutin ni Iblis si meton ba na nakapila kay dasambutin na setan mebe kang gura nakapila kay kanutuba kutika kinatabunin na makapilon ato na makapila po kay na to banyabang gua ni Barsisa na panikilan sa pagkanibang batata mo kano bungawa no pagkabanano ba karir bataw ni pagkonam po nananda mo nansi seta tigin namba tigin ka ibang namba tigin ka betutukan ke bungawa nindo patawagan ka kagina dukan hindi kasi patan tigin sa mawag elino ba seta dukan tigin hindi kasi patan sa mawag no seta na naarong bakakuha ka buntingin sa bahas, kanyan katigin bangarapan na magakuha ka sa bahas, kung mapegi na awa na purong kaseka, na nabahas. Sa mawang basamuk katabi, sa hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf, taqiyum min masari isu. Na ito hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, tingin la tahtakiranna min al-ma'rufi shay'a, walau antalqa ala akhika biwajhi tilkin akhrajahu Abu Dawud wa ghairah. Na ba hadis upama niya metron ba dapan sa Rasulullah sallam makanggamang ka sa perangka na magkakuha ka sa sadaka na lambe inisasat isetan. Wala ni padaw si Barsisa piloen naman may nambating ka ipangin sa bunang ka andun ka makanggamanaya mapeginawanin seka ngino magkakuha ka sa bahas tiga Barsisa wala mao man nariga sa butananan iseta na mipad sa tao ba ibali sa mipad sa tao ilino nagunasok ka na umad ng pilogan na nagkasambian ni taktika step na dar mata-tana tama na sa pagkogat pa kapangin sabon nangyari ipamando na setang kanu Barsisa na naurupi ka ba ya nagunar mo maikapamando na setang kani Barsisa sa Europika baya na linurupan i Barsisa rin. Into ba na taman sa sinasata setan ng basiyan na nadamag ka gayaman na nagapyar ni ginawa ni setan kasi ginagawa ko rin. Maya ba makaida to sayatin. Yang agabag ka ibada na pagrupan na setan. Sa kito ay matopag intindi. Ikaisa at talikuran to muna tutuan to balinganan to mana upama ni siya sa bersambaya niya iba mando seka may tahagyo da ko ger pakarakin ko katahagyo ko iganat sa sumunagay ato kumagabi na bamandung kanu setan sa tuba ka asay ka bonto kapitansa subo gatayawana sa nang subo na tanuri ka intuba abityaya intuba na setan betu pasasatan ganing ka ase gaawa sa kaso aham kanu ahaman to sawayo gaawa suportanti aparato kaginasunat katatapan sa pasasatan na setan na siya kanu gebek ang mga mubah yani mana gangapakay mga gebek mga nawapil baka kwa ka sa bas na aron sa ipagsisipi setan sa ka agasasat kani mamba gunasumento na taman sa mga kasatuto na nanagingin ni mga nakambata
Dari siya. Na nakoma rin si nakoman mo si setan tigin. Nang kung batigin ka imatay ka tigin ni babayan, o rin ka tigin imatayan sa mana na makome mga pamilya ni pilagay po na makomen to surian to tiyo kataw na nagkatawan niya ni nakambata ka na makagkaya ka. O na mangiti ko varsisa gano setan tiyo, imatay ka, sumbari ka. Ana na metro man ka sinumbari ni. Natigin apagawata, yan kasarniwata sa mumbari, iibangan ka, napasar. Nakanggabak ka na sa karupangan. So, abid sa tito karupangan, masayar na karupangan kami ni mate pa. Naguna sumeta na ko, masusiya na susuir, tigin. Doon tingin na meto sa suire. Na may niya na doon, midebutan si Barsisa, tigin. Minatay, kaya kayo himatayan eh. Iibang ibulan to sa tumpangan na panikanin na. Na ginawa mo ka no Josuir, nga natigin malitiato, kagina nani kasaligan, minatay ba? Minatay. Nagunaso isa ka nung magabi, kinoli no Josuir na mangigasi na nakatagi na etamasalo shaitan. Mipa si setan nanto siya sa tagi na pani, yan ni, imama ni abanutunin isabon-sabon na susetan, suibarsisa, nagkana minate suirin kasi numbali nin apagawatan ng tuba alin niya na nakambata siyan. Ang kagaram sa kataw na kimaman ating masirabo nito ka tagi na panda mo setan da mo mismo. Niya puro gali na isa ka no nakapila gaya pila ka magabihan to na pagtagi na po niya na uman isa na pagtaginag sa meto ba. Natigo isa sa kaniyan. Tabi ka amaran to kumbai tagi na pantawan to tabi tingin ka po na ebon. Nararmatana-tana ka nung to papipawangan yan man. Gunani yan ng papapawangi into ba ini misasapar mamusok abid pasisimba sa dako ka mataparo ito. Nandar man to pagkogat kanyar ng guga nga gunani yan na pagkagkaga na niyan yan nagkagka into ba ali niyan to inibang ang tuy parya tuy pasisimba turahi pari ba kasi kita na watan ni nanto sa tapirin na paida huma madbuh tubara kato na sumbari nagtirigin nagunani na babangguyura so abit iniginuyuran sa kasarang na to pakeo dama tana pinamarasan urun so patuking bay biya sa likang pakero kunumeto pa kutika na nakoma mo si setan kingikangan kayon Ngikangan kayon tigin. Sakit tigin ni mataga siya ba? Nggang ko sa katigin sa chance, makaawa ka sa niya ba katamanan na mo say, o kaya tigin na palitya ka mo sa sawayo. Natigo, pitingin to ba? Tingin sugyuri ako. Kando mi kasugyuri ka sa akin, sama na namanyap pa. Kagina ko ang kimata niya. Kung ang kimata niya, kagina arkatagya na ibulisma mo mataga. Sinamugyo daram ba? Sinamugyo daram ba? Abir kano. Sakon kano ta kanyanin din sinugyo daram na setan. Nandor ni kinasugyudin kanon tuba a setan na namitatawa su setan sa tigin saguna na nakwakuran sa ka imbis anyan ang kapagsugyudan isu Allahu ta'ala isa-isa nimbo na niyan ka nasugyudan na setan. Na nasaguna ran kakuanan ka mate karna ileno inimatay na tawi abid ileno ikatraidor setan ileno ikatraidor andosa na setan dukang kagina niyata antap sa kita mismo na niyata putsugyudan arang mga tao anyanin putsugyudan banganingani siyan bangampit siyan sa ibang banganingani siyan sa binangga masagid sa pusaka banganingani siyan sa tampat banganingan siyan sa kabuekat, abitun kabuekat, senang kabuekat, ando, na niyan yang bantu gasimba, na setan, kena niyan yang gasimba indukam, kagina niyan yang gasimba setan, sabab sa palitianin, yan kanugabak o setan, tuy mga paraan ti katagay wa setan. Ileno, pamaning kasakita ataw, niyar pinakamasaya ataw, sa ginawa ni na unutan ni kiuga ginawa ni kanu di makaayong kanu ayatan wallahu ta'ala nu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ileno kanu bitia absha kanu hadith athar tigin
ma min syai'in adyamu min tahti as-sama'i yu'badu a'zamu 'inda Allahi min nafsi muttabi' min hawan muttaba'. Dar pinakamasaya agbekan atau akasimbanin sa sahakaw kan bersimbangkan Allah Ta'ala pinakamasirayu kan Allah Ta'ala intuba amasukan na mawagar na upunayu kan Allah Ta'ala min hawan mutabi sa tao aunutanin ikiw ga ginawanin. Yanin maana tuba akiw ga ginawa ban tuba abananggit sa kakagina sa setan na bagarunganin su ginawa ng ka sa anggabag kasamae na niya balitiyaw na siya sa ginawa. Mana kanu kataun Ibnu Taimiyah rahimahullah siya kanu patawanin na susetan na bamandunin su ginawa na tao na sa kita ibalitiyayo na amen ka maparah su pusong utaw sa gila ka kanu Allah Ta'ala pagsulisoy sa aran hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma akhrajahu Imam Muslim wa ghayrahu كان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطوة فخط طويلا أو بما معنى الحديث عبد الله بن مسعود نيني الرسول صلى الله عليه وسلم جينا مولس سغولس سيسayupa sa marid tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam niyaba agagan wallahu ta'ala namba ayatan na kinadawn wallahu ta'ala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Anyaba tigo Allah Ta'ala ayagan mustaqim, ayagan agama na niyaba iagan ko na siya ka nubatuntoy dako tumunto sa ayagan na endosang kagina anturbe kapagkatipuno sa setam na amen kataw amalitiakan Allah Ta'ala. Sampai sa lima timana waktu. Puasa sa Ramadan, ndo sa nagayab ka ibadah, amen ka sa kanin, kakebatan sa kanin niuba, kanu kabatsambayang, ndo ransa, na niya patsuli suyuba kanu manzila, siya kanu puso nimbanto, nagriwayat to saytan, yanin maana, na sa tasetan, sa niyanin ibadya sa kanupusong na may gayaman dem na ameng ka maparag so pusong utaw mabulang itaw sa zikrullah na nangkang pagkanyapad sulisu wa susetan na ambaso kataw wallahu ta'ala sa tigo wallahu ta'ala wa may ya'shi an zikri rahmana nukayyid lahu syaitan fahuwa lahu karin anten tigo wallahu ta'ala imaripat hindi patandan mabulibo rin sa katariming kan wallahu ta'ala bitiakan mo bitiano Quran bitiano Rasul sallallahu alaihi wasallam niya nami tigo Allah Ta'ala ibadsukri kanun tuba ataw na niyaning kadtagaprana setan ang tuba imandui biranim na nandam baso bitiano Rasul sallallahu alaihi wasallam sa maraka panimbangan ni hadith mikapo ikarakanin ngibu hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatan pinamandu tanunin sa ukit ba niya akasabutan tanu iriwaya wasawi susayatin kena niya gasasat tinapidsan daw na nasasat yun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam guna makinig ayatan na kapalin Ibn Abi Hatim Ibn Shihab sa sanad al-mukhtalif mabiyaw na hadith niya masukan na mabaki pero muna hadith sa mabaki pero muna nasangan damon na so Rasul sallallahu alaihi wasallam naguna sa kaning bagimam anakatun so ayatan asuratun najm tigo Allah Ta'ala wan najm idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa taman sa ayatan na urun sa ulyan anakomaran sa ayatan sa tigo Allah Ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ndor nin tuba kaginangikahan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatianin nin tuba ang Quran kaandu makaunot sa mga musyrik aban sa Quraysh na niyanin daning dakatilapanin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niyanin nabadtukan usumpatan tuwa pagitanan tuy alakumuz zakara wal untha alakumuz zakara wal untha kanu pagitanian tingin wa innahu walakum dzakara wa unsa tu sa pagitani nanto sa
Nya ini setan kanu dila nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu kabadsakabin kabambatian kanu kabadsambayangin na tilka garani kal ula wa inna sapahatuhunna lahunna turtaja. Nanangangon ng mga musrika na kahalis sa tingin bana si Muhammad na nalitya sa kita ng agama. Na andoran ikapalitya na tao. Yanin maana na ngabag ka isimba kan wallahu ta'ala sa antuba kang ngabag ka nadaka imangi sa antenganin itaw undukam kagina padset susetan iuba na ilay kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatyanin ni Quran kananyani na kasumpat itilka kismatong dhiza kana kasumpat itilka garani kal ula walahunna wasapaatuhunna lahunna turtaja na namba ikangan kayo susetan nantuba so kinataon wallahu ta'ala na sa suratul hajj tigin wama arsalnaka min qablika wala nabiyyin idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati daran tigo Rasulullah sallam at tigo wallahu ta'ala kanu na mga nabi apaganay na amen ka mapanginganin imatutuso tolin do arum pangarapin kanu simbanin kanu wallahu ta'ala napadset ti setan samba namba isabapan ay kinatun ayatan wallahu ta'ala nagkapersya na ameng kagasabutan tanu kapadsakana no endoran san asasat siya kanu pamagatan tanu na ameng kabakang gebag sutaw sa gebag amang mawag na niya puso nga toba na sagiro na pagkulang-kulang igatsin ma sa hadith Rasulullah sallam fima akhrajahu ashabus sunan so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayati qaulillahi ta'ala kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun amen ka tawti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do ayatan ng suratul mutaffifin ka gebek nito sa kamaksiatan umang kuana makanggebek na pusong gatitika na mametam taman sa gabosa na metam na ameng kakabosa na metam na dinindem mailay itidto abantang kanyani den kailay sa maputi nan tuba imetam sabab sa kananya gapisak tigo Allah ta'ala ipusong walakin niya gapisak tigo Allah ta'ala na kana niya gapisak imata uger na niya gapisak apuso sabab sarini mailebantang panganintan kanu Allah ta'ala yarpon mga uras tanu akutika tanu samya mukana sa dita po diger pagkatuan iyo kita kabandaawa sa mga mayabay akutika sa internet siyabay sa video na marak aguna amakwata no nduka papangayanta no zokura ko sa kanu pauman kanuang wangun at maamba dumayamba kanunya ako tuy kaangon umamamanag mamangkikinag kanunya ba bitiyatan no kita ungaya sa kapagagama ipanganita no kanu Allah ta'ala irita no kabayumbayan usetan kanyaman di karo amangguya na kambina basanta sa matamantong alit kakamapad sa rinindet kamasandag alud siman amayan sa rinimpatut. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.